नारद विष्णु भक्ति विषय कही आनंदरे वीणा बजई चलीगले। सुत कहले, सरस्वती नदी कूଳରେ ଥିବା आश्रमରେ बसी व्यासदेव कृष्णଙ୍କ महिमा मनरे चिंता करी ध्यान कले। ସେହି ଧ୍ୟାନରେ भगवान ତାଙ୍କୁ माया सहित दृश्य हेले। जीव उद्धार निमंते कृष्ण भक्ति जोग पथरे जीवाई भागवत रचना कले और तांका पुत्र सुक मुनि हस्तरे प्रदान कले। एहापरे मुनि माने सुतंको पचारिले, भयान लागे जार चित्ते कि प्रयोजनता शबद कला महाघोर शुणी कंपिले दिगपाले पुरिला भूमि अंतराले अति निंदित कर्म कला दैव बसे गुण बला पदी शयन उपेक्षी पुत्र मरण दुखे दुखी विकले कर इरोदन तापासे मिलिले अर्जुन शांति वाक्य कही बोले द्रौपदी मुख चाही द्रोण तुमर शिर बाणे काटी स्थापिबी तो चरणे तेबे हरिबी तोर शोक तू एबे स्थिर चित्ते देख से ब्रह्म बंधु आतताई ताहार बोधे दोष नाही हेमंते मधुर वचने शांति कराई तार मने गांडीव धनु धरि हस्ते बसिला कपि ध्वज रथे रुद्र डर
কৃষ্ণ কৃষ্ণ যোগেশ্বর শরণ জনক সদর সংসার অনল দহনে ডরে স্মরନ୍ତି তোতে জনে তাহাଙ୍କୁ দেউ মোক্ষ গতি অভয় ব্রহ্মে সে বসন্তি আদি পুরুষ নিরঞ্জন প্রকৃতি পরে তো বিশ্রাম স্বরূপে মায়াকু সংহরু কৈবল্য রূপে তু বিহরু এণু তোহর গতি মুহি মায়ার বলে ন জানই এ জীব লোকে ঘোর মায়া টুটই যারে করু দয়া এ যে তোহর অবতার খণ্ডিব হব নিরভার তোরে শরণ যে পশই সংসার তাকু ন লাগই এণু মোহর গতি তুহি তো মায়া বল মু জানই এ যে আসই ব্রহ্মস্বর তে যে আচ্ছাদি তিনি পুর স্বভাবে প্রচণ্ড দারুণ দেখি কম্পই মোর প্রাণ কহ কি করিবি গোসাই ততহু আনগতি নাহি অর্জুন বাক্য শুনি হসি কহନ୍ତି প্রভু ব্রহ্ম